Bisika nyoso zolanda biso mahali popote umetufuata. Yesu Kristo Masia apambola yo. Yesu Kristo akubariki. Tosepeli mingi. Tumefuraha sana par la grâce de Dieu kwa neema ya Mungu kukuta manakati ya convention muneno kukutanika ndani ya mkutano mkubwa huu. Nazobenga ngo convention prophétique. Mimi naita mkutano ya unabii. Parce que ya boye kozala kami balete. Kwa sababu ya namna hii haitakuwa mara mbili. Etikali na histoire. Itabakia story. Na komisi Nzambe. Nimemtukuza Mungu. Pona communauté. Kwa ajili ya kanisa. Munene oyo. Ya kabambi. Pona mosali na ye. Kwa ajili ya mtumishi wa Mungu. Reverend Samuel. Mchungaji Samuel. Nzambe apambola. Mungu awabariki. Musala na ye munene oyo. Kazi kubwa anafanya hapa. Apambola église Cité Bethel. Abariki kanisa Cité Bethel. Nalobaka boy. Na zoezi ya kusema hivi. Ukoza la meilleur joueur. Unaweza kuwa mcheza mpira mkubwa. Mais alaka na relation malamu na coach. Lakini kuwa na uhusiano mzuri na coach. Parce que ceux qui coach aligné yote. Kwa sababu kama coach ya kupange. Ki meilleur joueur na yo kosila na bande de réserve. Kicheza mpira yako mzuri itaishia kwenye bench. Mengana zui grâce lisusu. Lakini nimepewa neema tena. Ya kozala aligné parmi. Ya kupangiwa tena miongoni. Ya basali na Nzambe oba ko travailler na convention prophétique oyo. Ya watumishi wa Mungu watatumika ndani ya mkutano ya unabii huu. Nalobaka ndako oyo eza ndako na ngai. Nasemaka hii nyumba ni nyumba yangu. Malgré nyos. Ijapokuwa yote. Naza obligé ya koya. Nimeshurutishwa kuja. Nzambe na lola apambola biso. Mungu wa mbingu akubariki. Et bien aimé dans le Seigneur. Na mpendwa katika Bwana. Leweza mukolo oyo. Leo ni siku ambayo pona biso kwetu sisi toko diminuer tutapunguza melobi, lakini kesho moto continue kopela, moto inaendelea kuwaka hapa. Nazo senga na yoke na niko na kuomba zala toujours scotché uwe tu connect, parce que chaque jour kwa sababu kila siku Nzambe akosolo na yo pe kopambola yo. Mungu ataongea na wewe pia na kukubariki. Lelo Nzambe apesi ngai message mukuse makasi pona yo. Leo Mungu amenipa ujumbe mfupi kwa ajili yako. Courant semaine kozalaki bumaba attaque ndani ya juma kulikuwa mashambulizi kabisa. Mais je crois que lelo makambo ekosimba. Lakini naamini leo mambo yataendeka. Ozotanga Luc chapitre 15. Unasoma Luka sura ya 15. Jésus Christ le Dieu de rétablissement. Yesu Kristo Mungu wa marejesho. Nalobaki teme na bino kitoko makasi. Nilisema hii mada yenu nzuri kabisa. Deja kopo na sina récupérer yangu. Na nimeshaichukua tayari. Zambia pambola bino. Mungu akubariki. Ozobanda partir à 22e verset jusqu'à 23. Place ozana ndako na yo ozotele mapona kotanga liloba na Nzambe parce que na ndako na yo ozana culte. Toza en direct, toza dimanche. Bana na yo nyonso bazala wane komi tango ya parole de Dieu. Et tango zoka liloba na Nzambe oza pe na offrande na yo pembeni parce que eza culte. Et culte pour que ça la culte faut be élément nyonso ekoka. Tango tozotanga Bible ozoya kotelema pe pona kotanga parole de Dieu. Tozotanga liloba na Nzambe. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de l'évangile selon Luc chapitre 15. Nous lisons à partir du 22e verset au nom de Jésus. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda. Amen. Amen. Zambia pambola yo. Mungu akubariki. Bien aimé dans le Seigneur. Mpendwa katika Bwana. Awa eza parabole. Hii ni mfano. Oh Jésus azopesa. Ambao Yesu anapatia. Mwana mwana na libunga. Anapatia mwana mpotevu. Mwana na libunga. Mwana mpotevu. Na place na kolinga kolobela muke sur la grâce. Mahali ndaongelea kidogo kwa ajili ya neema. Au-delà ya réconciliation. Zaidi ya mapatano. Mais la grâce
neema esungaka lisusu bana na Nzambe, inasaidiaka zaidi watoto wa Mungu, esungaka lisusu biso lokola bana na bilaka, inatusaidia zaidi sisi kama watoto wa ahadi na rétablissement. kumarejesho. Et bien aimé dans le Seigneur, Na mpendwa katika Bwana, Bible zolo papa azalaki na bozwi, Bible inasema huyu baba alikuwa tajiri, azalaki riche, alikuwa tajiri kabisa, azana bambongo na ye, alikuwa na pesa yake. na parabole oyo Mfano hii ezomonisa biso bana mibale, inatuonesha watoto wawili, lene na kade, mkubwa na mdogo, et Bible zoloba kade na Bible inasema huyu mdogo alamuki kaka na tongo, akaamka tu usubuhi, alobi papa pesanga parti ya bozwi na ngai, akasema baba, unipatie sehemu ya utajiri wangu nakenda niende zangu, pesanga héritage na ngai. unipatie urizi wangu. Ok, selon loi juive, Na japo kulingana na sheria ya Wayahudi, kade azwaka 1/3 mdogo anatwalaka tu sehemu ya 1/5 et lene azozwa 2/3. na mkubwa anatwala 2/5. Normalement Kwa kawaida héritage ezalaka partage après la mort ya papa, urizi inagabuliwa kisha kifo ya baba, ekoki kosalema avant inaweza fanyika mbele soki papa ye moko nde adeside, kama baba mwenyewe aliamua, mais mpona mwana oyo lakini kwa ajili ya mtoto ezalaki le contraire, ilikuwa kinyume. ye nde aye kosenga héritage. Yeye ndio alikia omba urizi wa Papa akufi nanu te, baba, hajakufa bado. papa eza papa te na initiative na nde alingi apartage bien na ye avant sa mort, Sio uamuzi wa baba wa kugabua tajiri wake kabla ya kifo na wake. sanse mosusu ezalaki manque ya respect pa ya papa. Kwa namna ingine ilikuwa kukosa heshima kwa baba, Mais Bible ezoloba lakini Bible selo inasema parabole, kulingana na papa mfano, azopesa mwana baba anapana mtoto e mwana adeside kokenda musika, na mtoto akaamua kwenda mbali, akenda bozwi na ye akaenda na utajiri wake, eloko ya pasi kitu ya kushangaza, esika akendaki nango mahali alienda naye atilapide yango akaimaliza na ovyo ovyo, bandumba na na ambiance, kukibaba kulewalewa, asilisi mbongo nyonso, akamaliza fedha yote makambo yelie makasi, na mambo ikamkuwa vigumu, pasi eye mateso ikakuja, azangi eloko akolia, akakosa kitu ya kula, azangi eloko akomela, akakosa kitu ya kunywa, mbongo nyonso esili, pesa yote ikaisha, mbongo nyonso ekei, pesa yote ikakwisha. mwana akosala nini? Huyu mtoto atafanya nini Etango azosenga wakati anaomba? mutu akopesa ye aza Mtu te. wa kumpatia haiko. Bandeko na ngai, Wa ndugu zangu, mwana oyo adeside huyu mtoto akaamua kokenda kosala musala ya kokengela bangulu, kwenda fanya kazi ya kuchunga oke manguruwe, selon loi ya Moïse, japo kulingana na sheria ya Musa ngulu nguruwe eza nyama moko impure, ni nyama moja chafu e okoki kopesa yango na sacrifice te, na hawezi ipana kama sadaka, et le vrai juif na Wayahudi wa kweli akoki kosimba ata ngulu te. hawezi hata kugusa nguruwe. Mais quelle humiliation! Sasa aibu ya namna gani? Juif Myahudi abandi okengela bangulu anaanza kuchunga manguruwe pe azolia biloko ya bangulu, na anakula chakula ya nguruwe. cela veut dire mwana oyo akweyaki trop bas, Ni kusema huyu mtoto alizarauliwa sana, akomaki na kati ya kocholama, alikuwa ndani ya mazarau ya kuwa, abandaki komene une vie ya humiliation alikuwa naishi maisha ya aibu. ya liboso. Ya kwanza eza vie oyo ni maisha ambayo epana bango bavivraka yango te, kwao hawajawahi kuishi, mais passe impose ye avivre yango, lakini mateso yamemkazia kuishi ekolo na ye kabila yake, parce que ye aza muyuda. sababu yeye ni Myahudi. Bayuda bakengelaka bangulu te, Wayahudi hawachungake manguruwe, bayuda basimbaka bangulu te, Wayahudi hawagusake nguruwe, bakokolaka bangulu te, hawachungake nguruwe, parce que ngulu kwa sababu selon kopeko ya Moïse kulingana na sheria okopesa sacrifice ya ngulu te. hawezi pana nguruwe kama sadaka, Mais mwana oyo lakini mtoto akomi na niveau amefika kwenye ngazi ya kopatela bangulu, ya kuchunga manguruwe, ya kolia biloko ya bangulu, ya kukula chakula za nguruwe. cela veut dire oyo bangulu bazotika, Ni kusema mabaki ya manguruwe akomi na oyo bafrancais balobaka anakuwa na hao Wafaransa wanasema en défaut de ce qu'on aime, en défaut de ce qu'on aime, oza komi contacte na oyo on ezali. se contente de ce qu'on a. Et bien aimé dans le Na Seigneur, mpendwa katika Bwana, ezalaki une vie ya humiliation. ilikuwa maisha ya mateso. Komona un juif, Kuona Myahudi, komona muyuda kuona Myahudi aza na bangulu, iko na manguruwe, azolia biloko ya bangulu, anakula
mabaki ya et bapagano na wapagani, parce que emonani ke patron na ye azalaki mopagano, kwa sababu ilionekana bosi wake alikuwa mpagani. mopagano ye azolia bifteke, Mpagani yeye anakula beefsteak, azolia bamburger, anakula hamburger, maintenant muyuda lakini Myahudi azolia biloko ngulu azotika. anakula mabaki ya nguruwe. Quelle tragédie! Uzuni gani! Na ye koteya yo na kanda ya makasi. Ninakuja kubiri na hasira. Muyuda moko azolanda ngai. Myahudi mmoja ananifuata. Oza muyuda ya nzoto te, mais oza muyuda ya molimo. Wewe sio Myahudi wa mwili lakini wa kiroho. Yo oza mwana bilaka. Wewe ni mtoto wa le Saint-Esprit azokonisanga place ozolanda ngai. Mtakatifu amenionyesha mahali unanifuata. Et soi-disant ton patron, huyu bosi wako, ou bien bayer na yo, ama mwenye ou nyumba, bien soi-disant mokonzi na yo, ama kiongozi oyo aza mopagano, ambaye ni mpagani, azolia mburger, anakula hamburger, azolia soso, anakula kuku. me yo muyuda Lakini wewe Myahudi ozosimba eloko oyo unagusa hiki, meme bible ezopekisa yo osala. Bible inakukata. Moko ayebisinga pasteur Mmoja ameniambia pastor, place nazosala mosala, mahali natumika, pato azoblige ngai bosi amenikaza namema masanga nikunye pombe na servir nitumikie bapaya na ye, wageni wake, e nayebisi ye boye, na wanamwambia, nayebisi ye nga naza chrétien, nikamwambia mimi ni Mkristo. alobi ozopona Anasema utachagua entre musala kati ya kazi na kimokristo na yo. na kimkristo wako. Alobi papa, Anasema nasala nini? nifanye nini? Nazwi na servir nikahudumia watu, parce que papa soki natiki musala oyo kwa sababu baba nikaacha hii kazi, nakovivre ndenge nini na confinement oyo, naishi namna gani ndani ya hii kazi? j'étais obligé papa Nilishurutishwa baba na servir bango masanga. niwahudumie hii Yango nazopengo l'homme de Dieu, nakuita mtu wa Mungu, s'il te plaît, tafadhali sengelanga mawanzambi uniombee rehema e za Mungu. place nazalaki Na mahali nilikuwa ngai ya miso bandi otanga ngai, machozi kanitiririka, nazomona un juive nikaona Myahudi abandi obatela bangulu, anaanza chunga nguruwe, azolia biloko kolia bangulu. anakula chakula ya Quelle nguruwe, vie ya humiliation! maisha ya aibu. Payen Mpagani, mopagani mpagani ye azolia biftek, anakula beef, azolia hamburger, anakula hamburger, azolala, analala, azosepela. anafurahi. Me mwana na nzambe Lakini mtoto wa Mungu azonyokwama. anateseka. Bien aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, eloko nyonso ezalaka na ebandeli, kila kitu ina mwanzo, eza na suka nango. inakuwaka pia na Meme mwisho. mokili ozomona Hata dunia eza umeona, na mokolo mokili oyo kuna siku hii dunia ekokoma na suka. itafika mwisho. Meme ton problème Hata tatizo yako ndenge ebanda mokolo moko hizi ilianzaka siku moja, eza mpe na suka. iko pia na mwisho. enazodeklare dimanche ya lelo Natangaza Jumapili ya leo, place nyonso ozolanda ngai hali popote ke umenifuata, nzambe oyo akela likolo mpe na se Mungu aliumba mbingu na ardhi, ake kolongola yo na vie humiliation. anaenda kutoa ndani ya maisha yako. Yebi tozotraverse quelle humiliation, Sijui unapitia aibu gani, peut-être na quartier, mara ingine kwenye kata, peut-être na musala, mara ingine kwenye kata, peut-être na famille. mara ingine ndani Yo ya oza chama, ene ya famille, lakini wacha me mzaliwa, lelo mpona pasi lakini aibu okomi lokola eloko pamba, kuwa kama kitu bure, ozangi valeur. unakosa semani Tika nzambe nazote cha Mungu taji bato ozolanda ngai, hata nzambe unanifuata. wana abundela yo, Huyu Mungu akupigania, arestore vie na yo, aumbe upya maisha yako, alongola yo na kati ya humiliation. toe ndani ya aibu. C'est possible. Et Inawezekana la grâce de Dieu neema ya Mungu eloko ta yo place ozali, yote mahali uko, nzambe arétablir yo Mungu na akurejeshe position na yo hali ya yako, mwana ya le roi de roi. watoto Vi ozomene eza vi na yo te, enazodeklare na mo ya lelo esili kwa na ukiamini verra la gloire de Dieu. Et vi ozomene eke kotika yo na koko na Yesu. Esoko opesinga amen, nipatia nazomona mouvement ninaona kucheza, kosalema ninaona dans le monde des esprits. ndani ya ulimwengu wa Ake roho. kopimisa yo Wanaenda kulala. place ozali, et par la grâce de Dieu azomema yo na lie ya destination na yo. Mungu alituandalia. Esoko lobi amene ekokisama Amen. ke mwana oyo eloko esovaki ye Kitu ni mwokoa, eza prise ya conscience ilikuwa kupata sabini, avandi atali vi, akakaa akaangalia maisha, avandi atali biloko kolia, akakaa akaangalia alobi chakula. non c'est trop, il faut que ça change. Imepitisha inabidi ibadilike. Ndaku ya tata na ngai Ndani ya nyumba ya baba yangu meme badomestique hata wafanyakazi baza na vie oyo te, hawana maisha ya namna hiyo. meme si Hata kama nazangelaki papa na ngai nilikosea baba yangu, lelo na décide leo nimeamua, nazozonga nimerudi bien aimé dans le Seigneur. pendwa katika
esobanana na prise ya conscience. inaanza kuzamiri Il yako. faut comprendre que Inabidi uelewe si ozomene maisha ce unaishi n'est pas ta vie, sio maisha yako, makambo ozovivre mambo unapitia eza ya yo te. sio yako. Il faut que comprendre que Ukielewa yo ozamona bilaka, agwe uko mtoto wa hadi oza na une grande destinée. wewe una mwelekeo kubwa, Nzambe a préparé yo na gloire. wamekuandaa Okoki révolter dans la prière. utasimama ndani ya Prophétise profesai papa 48 heures. msiku Ya nyonso yote oyo ezalaki koretenir yo na kati ya servitude ilikuwa na kufunga nayo ekotika yo au nom de Jésus. na kuacha kwa chini elaso deklare likolo ya vi na yo ngaza juu ya maisha kaka yako. ndenge osolanda ngai Unanifuata tika sana. l'onction de Dieu Acha upako la wa Mungu. puissance du Saint-Esprit Uwezo wa Roho Mtakatifu. esimba yo place ozali Gusa mahali elongola yo bisika satana atia yo Shetani ekoya komema yo na lie ya destination na yo alikuandalia okosukela na nzela te utaishia njiani. okokufela na humiliation te Utakufa ndani ya aibu. satana akonyata yo te Acha kukanyaga. qu'il est écrit Imeandikwa. akobundisa yo Atakupiganisha. jamais koloka yo Watakushinda. Dieu mon roi nasomona 2000 personnes Naona watu oyo bazolananga en direct wananifuata. histoire ya vi na yo ekekochange esape na lola ake kolongola soni na vi na yo efokopasinga amen nasomona nguya na nzambe korekipere yo isika diable atia yo ekokuweka yo na lia ya kuwa va deside Mtoto akaamua lelo nazozonga leo narudi azongaki na akarudi, etango azongi na wakati alirudi ayebaki nini ekokomela ye kujua kitu gani tamfikia, metango azoya lakini wakati alifika papa amoni ye baba akamwona. tango atali ye Wakati alimwangalia eloko esepelisinga kitu imenifurahisha, papa na ye baba yake atombokaki te akutomboka apamelaki ye te akumkemea, me eloko asalaki lakini jambo alifanya, kimi mpango alikimbia haraka akekoyamba mwana na ye akaenda pokea mtoto wake. Oh my God! etango nazotanga bible Wakati nasoma Bible, cet esprit azomema ngai Roho Mtakatifu amenipeleka na jardin d'Eden kwenye mstari wa Edeni. nazomona adama eve Nimeona Adamu na Hawa basangeli nzambe wamekosea Mungu, mais le même Dieu lakini yule teso ya koluka bango anakuja kuwatafuta, apres koluka bango kisha kuwatafuta, azoboma mwana mpote anaua mwana kondoo jésus christ Yesu le Kristo, dieu de rétablissement wa marejesho, asi mwana mpote akachukua nzambe apomie alongoli poso akatosha ngozi, azolatisa akawavalisha toya ye kosumuka mtu ambaye alitenda na ye kodeklare natangaza esoni na yo aibu yako, nzambe ake kosipa yango anaenda ifunika. basanga mene esalema Amen. Daddy, quel que soit ton combat quel que soit ton humiliation oyo ake kosipa soni na yo unaenda c'est funika aibu jésus yako. christ Ni Yesu le dieu de rétablissement wa marejesho, etango azorétablir yo anaenda kurejesha, azosipa soni na yo anaenda funika aibu yako, papa ye koyamba ye anakuja kupokea. eloko sepelisinga Imenifurahisha. ya mipale Ya pili, bible ezoloba inasema asali fete akafanya sherehe. esokotaki Na bible ukisoma Bible, bible ezoloba Bible inasema na jean Yohane, si je ne me trompe pas kama sisidanganya, 15 verset 10 Yohane 15 sura ya bible 10, ezoloba Biblia inasema soki musumuki moko kama mfanya dhambi mmoja, soki musumuki moko mfanya dhambi mmoja atubeli anatubu moko kaka mmoja tu. Jean c'est Jean je crois c'est Luc Luc 15 10 bible ezoloba Bible soki inasema musumuki moko kama mfanya dhambi mmoja ateke masumu anaacha dhambi, ayepa nzambe anakuja kwa Mungu. ebible ezoloba Biblia inasema lola mbinguni atebandi sherehe inaanza efaya ye kozonga na kurudi kwake, lola mbingu ezosala fete inafanya sherehe. yango na mwana oyo Ndio maana mtoto huyu tango azozonga wakati alirudi, papa na ye baba yake asali fete akafanya sherehe, enazodeklare lelo natangaza leo nzambe na lola Mungu akekoinokire anaenda sezo ya sika na fina kuzira mpya wa maisha yako. sokopasinga amen ekekosalema Amen. Dadi, place ozali ozotelema bali uko usimame, tombola maboko mibale likolo inua mikono. gloire au seigneur
Est-ce qu'on compte la parole? Nous lisons Luc chapitre 15, le 7e verset, la Bible dit ceci. De même, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il y a une grande fête. Une grande fête. Ce qui juste moko azongi epai. Ce qui mosumuki moko azongi epai ankolo. Kuna sherehe kubwa kama mfanyazambi mmoja anarudi kwa Bwana. Babenga ke fils prodige na yebite. Wanamuita mwana mpotevu. Metango azongaki. Lakini wakati alirudi, papa naye asalifete. Baba yake akafanya sherehe. Ndeko naye. Ndugu yake asiliki. Akasirika. Pastor zote ya nini? Pastor unahubiri nini? Ngai mimi naza mtu wa bitumba. Niko mtu wa vita. Umoni na arme. Unaona ndani ya jeshi kuzala kama force terrestre, kuna kuwaka wajeshi wa udongoni, kuzala kama force naval, kuna kuwaka majeshi wa juu ya bahari, kuza pe baomonie, kuko pia majeshi wa kuhubiri. Aza pasteur mais anataka teni ni mchungaji lakini anavaa vazi ya majeshi, pe aza colonel na ni colonel. Kuza pe ba minganga, kuna pia waganga. Aza soda mais aza médecin, ni jeshi lakini mganga. Na armée eza pe na ba génie, ndani ya jeshi kuna wajeni. Kuza pe na ba opérateur, kuna pia waoperateur. Mais na armée, lakini ndani ya jeshi eza pe na ba combattant, kuna pia wapiganaji. Bien aimé dans le Seigneur, na mpendwa katika Bwana, yango nyonso wana ndio maana yote yale dezo sala armée inafanya jeshi, même na armée du Seigneur, hata ndani ya jeshi la Bwana. Zambe azobenga biso na ibenga meli ya kokeseme. Bwana anatuita na mwito inatofautika. Yango na lingina clôturer bo. Ndio maana nataka malizia hapa. Lokola mwana na bitumba. Kama mtoto wa vita. Kenzamba ke ko rétablir vina. Mungu anaenda rejesha maisha yako. Efeto ibandi kosalema na ekubanda kosalema na vina yo. Na sherehe inataanza ndani ya maisha yako. Feto yo ekubanda kosalema na vina yo. Hii sherehe itaanza kufanyika maisha yako. Zamba ke ko kotso na saison ya ba fête. Mungu anaenda kuingiza ndani ya majira ya masherehe. Oyo ambayo ekotinda meme baninga na yo. Itatuma hata marafiki zako. Otemesua bako. Roho waume. Nalikina loba boy. Nataka sema hivi. Zamba ko sala la yo eloko. Mungu anaenda fanya na wewe jambo. Soki mtu azana Saint Esprit. Kama mtu ana Roho Mtakatifu. Akusiporte yango. Ataivumilia. Etika nzambe na lola. Acha Mungu ambi. Asale la yo eloko. Atufanyie jambo. Oyo baini na yo. Ambao maadui zako. Bakobela afese. Watagonjwa moyo. Nazoko na bato bakanisa ki osili. Niko naona watu wanifikiria umekwisha. Bazoko na rétablissement na yo. Wanaenda na urejesho wako. Bakosiporte. Hawataivumilia. Bakosiporte. Hawataivumilia. Ya malgré ba accusation na bako. Upendo ijapokuwa kuchongea. Malgré nyoso bakoloba. Ijapokuwa maneno yao. Soki Nzambe a rétablir yo. Kama Mungu anakurejesha. Il y a plus de condamnation. Hakuna tena hukumu. Aza juge suprême. Yeye ndio mwenye haki. Yesu ki alobi alobi. Akisema anasema. Na ligina sapo la yo. Nataka nikuombee. Nzambe apombola yo place ozola. Mungu akubariki mahali unanifuata. Soki to sala prière dimanche. Tunataka kuomba Jumapili ya leo. Tosotombola maboko mibale. Inua mikono miwili juu. Bon Dieu moro. Oh my God. Inua mikono miwili juu. Ozo sala prière d'autorité. Unaenda fanya maombi ya power. Ozo pengana. Unaenda fukuza esprit ya humiliation. Pepo yote ya aibu. Oya lati kanzaka ya chômage. Ambaye anavaa koti ya kukosa kazi. Ya maladie. Koti ya magonjwa. Ya échec. Koti ya kushindwa. Ozo pengane na fina. Unaenda mfukuza maisha yako. Beta maboko banda kusama. Beta maboko. Esprit ya humiliation. Oya lati kanzaka ya chômage. Oya lati kanzaka ya échec. Oya lati kanzaka ya célibat. Ozo beta maboko. Ozo bengala. Fire. Moto epela na ndako na yo. Moto epela na salon na yo. Isiko ozolanda. Moto epela yaya. Yaya sambela. Yaya bondela. Moto epeli yawa. Yaya sambela. Lelo mkono na yo. Esprit ya humiliation. Oya lati kanzaka ya échec. Oya lati kanzaka ya célibat. Jésus. Inua mikono miwili juu. Sala prière d'autorité. Unafanya maombi ya mamlaka. Zambe na lola. Mungu wa mbingu azipasonye nayo. Afunike aibu yako. Soni nyos. Aibu yote. Oye beta yo. Ambayo ni kugusa. Oyo zotambola na. Ambayo unatembea naye. Tozo sambela. Tunaomba sasa hivi. Zambe ya rétablissement. Mungu wa marejesho. Azipasonye nayo. Afunike aibu yako.
kama ni aibu ya kukosa kazi, kama ni aibu ya ushindi, kama ni aibu ya umaskini, leo wanakutukana kwa sababu wakosa pesa kulipa nyumba. Tunaomba Mungu ambaye aliumba mbingu na ardhi akufunikie aibu. Inua mikono miwili juu. Upendo, inawezekana. Mungu akufunikie aibu. Inawezekana. Nafikiri mtoto wangu mmoja. Mpendo, Mungu ni mkubwa. Mahali yote wanatufuata live. Tia imani yako kwa Mungu. Mungu ana uwezo ya kukufanya gisi alisema. Hata kama mawazo haikujua itatokea wapi. Niko naomba mahali uko, utaambia Mungu akufunikie aibu. Kila aibu, kila aibu ambao unapitia, Mungu akutoe na kwa jina la Yesu tunaomba. Soni ya seliba, soni ya sterilite, soni ya kolela, soni ya kozanga mbongo, ya kozanga loyer, ya kozanga respect, ya kozanga honneur. Ozo sambela nzambe alongolo na kati ya sambela bisiko zali lelo mukolo na ya visitation. C'est ton jour de visitation. Commence à prier au nom de Jésus. Ozo sala prière, ozo simba offrande na ona maboko. Unafanya maombi na sadaka yako ndani ya mikono. Simba semence unaona. Unasimba, unagusa mbegu yako. Semence wana. Na hiyo mbegu eza ya comprise. Ni ya kuvunja esprit ya humiliation. Pepo ya aibu. Na niko naomba Mungu ambaye anarejesha, anaondoaka aibu, atoe aibu ndani ya maisha. Sadaka yako ni ya unabii, uiguse kwenye mikono yako. Unafanya maombi kwa jina la Yesu Kristo. Pepo ya aibu toka mu maisha yangu, toka mu nyumba yangu, waze kufukuza pepo ya aibu, pepo ya aibu toka mu maisha yangu, toka mu maisha yangu. Endelea kuomba. Bondela ebima na vina yo, bondela ndeko. Esprit ya humiliation etika vina yo, elibere vina yo. Sambela lelo mukolo na yo, sambela yaya humiliation nyoso. Oyezo bima na échec, oyezo uta na humiliation, oyezo uta na seliba, oyezo uta na bandeko na yo, na libota na yo, na fami na yo. Yaya bondela makasi, ozo beta maboko, ofrande na yo na loboko. Yaya sambela lelo mukolo na yo, ya visitation, lelo mukolo na yo, ya elevation, lelo mukolo na yo, ya promotion. Yaya bondela, yaya sambela visitation ezoyela yo, elevation ezoyela yo, promotion ezoyela yo, bana bazoyela yo, ndongo ezoyela yo. Continuez kobondela, continuez kosambela au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nzambe tolobi merci Seigneur pour la 21e jour ya lelo. Merci Seigneur pour ton amour, ta bonté, ta grâce. Merci Yahweh pour la liloba ya délivrance oyo déclaré encore na tongo ya lelo na mnoko ya Mungu nayo. Asante Baba kwa ajili ya neno ya ufungulifu ambayo umekiri asubuhi. Nous croyons au rétablissement. Tunaamini kwa marejesho. Nous croyons à l'ainsi dit ton serviteur. Tunaamini kwa sema mtumishi wako. Parce que c'est poussé par l'Esprit de Dieu à déclarer toutes ces paroles. Kwamba ni kusukumwa na Roho wa Mungu ndiye ametamka masemi yote. Pambola nzambe mabota na yo, bana na yo. Mungu jamaa za watoto wako. Ba vivre accomplissement ya liloba na domaine nyoso ya vie na bango. Similifu ya neno hii kwa viwango yote ya maisha yao. Na kombo na Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Offrande na yo wana ubondeli na yao. Sadaka yako ile nyo naomba nayo. Kimambango. Kimbia mbio. Na église tangu tozosili sawa. Kanisani sasa tunamaliza hapa. Yaka na biro ya diakona. Kuya kwa ofisi ya washemasi. Yaka osele offrande. Kuya piga muhuri.
nzambe ya korétablir Mungu nayebi so bango yoka badéclaration message ya tongo ya lelo ndenge nga na bando yokelaka. Sijue kama ulikuwa nasikia makiri ujumbe ya siku ya leo kisi mimi nilikuwa c'est une grande prophétie pour ta ni vie. unabii kubwa kwa ajili ya maisha Une yako. semaine avant tosilisa programme otala likambo nzambe ayebisi yo. Wiki moja mbele tumalize mpango ya angalia mambo Mungu Non, anakuambia. bien aimé, kumisa nzambe, pambola nzambe, Tukuza Mungu. memela nzambe offrande ya munene memango na église. Letea Mungu sadaka kubwa kanisani. Sois béni. Barikiwa. Nzambe pe apambola mombo na ye. Mungu pia bariki mtumishi wake. Notre pasteur Jean-Omar Pastor wetu John Omar atebiso semaine toza béni. ametubiri wiki hii, Selon tunabarikiwa grâce nzambe atiaki na kati na ye. kufuatana na neema ambayo Mungu alitia ndani. Nzambe apambola yo pe na libota na yo. Mungu akubariki pia na jamaa yako. Dans quelques minutes tozali kosilisa 21e jour na biso en direct à la radio à la télé. Kwa dakika fulani tuko namaliza siku ya leo live kwenye radio na runinga. Mais yoyo olandi oza béni na message o nalingi omanifeste na kobenga appel na numéro 09 98 67 51 94. Benga na numéro wana mpona koloba pasteur merci semaine oyo nzambe apamboli